seterusnya kita boleh pergi pada pembentangan yang kedua lah. Ya. Okey. Pembentangan kedua, kita silakan Syamir Adnan bin Syaukat. Di manakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh sedia InsyaAllah boleh. Terus. Okey, kalau Jalan. sedia mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya Syamir Adnan daripada Jom Awan LLP. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Jom Launch untuk membuat program ni dan memberi peluang kami untuk bentangkan idea serta produk kami, iaitu Jejaya App. Jejaya App ni merupakan aplikasi untuk tukang jahit atau tailors lah. Dia memudahkan pengurusan tukang jahit. So macam for every solution, it comes from a problem. Daripada setiap solusi datangnya daripada masalah. So saya ceritakan macam mana saya dapat idea jejait ni lah. Ialah kisah jejait saya. So basically dia berlaku, masalah tu berlaku pada saya sendiri apabila saya buat tempahan dengan seorang tailor ni. Tapi tempahan tu tak mampu tak mampu disiapkan. Bukan sebab tailor tu tak mampu buat, tapi masalahnya dia kehilangan kertas tempahan. So dia tak boleh contact saya balik. So tak apalah, daripada situ alhamdulillah dia berikan saya satu idea. Why not we try to do this? Okay, so before saya buat benda tu, saya study dulu. Saya tengok berapa besar penerimaan. So saya gather all the information melalui Facebook. Saya tengok study. So dalam 2 minggu yang pertama, saya dengan I have my partner programmer. It helped me to actually build a basic prototype lah. Kata prototype paling simple. So lepas disiapkan masa 2 minit, prototype paling simple ni kiranya tak adalah kata hebat macam sekarang lah. Just to validate the idea. Saya dah siapkan. So daripada yang prototype apa, saya pergi I myself kata menyamar sebagai seorang student, pergi ke 10 kedai. Saya tengok tanya macam mana penerimaan daripada 10 kedai 9 orang reject idea saya. Sebab mungkin mereka tak biasa lagi, atau dan mungkin masa tu produk tu tak cantik lagi lah. Tapi saya tak give up dekat situ. So saya pergi dekat Facebook balik. Saya tengok dengan bantuan ada beberapa orang tailor, dia kata why not you try it here. So saya post dekat ni, then I got a really massive response lah. Daripada situ respon yang sangat okay. From that moment, let's do this. This is an opportunity. Saya start daripada situ lah. Hasil daripada tu, so it took us like, saya hasil bertapa dengan me and my team dengan bajet yang sangat kecil, and kata startup lah, as a startup. We took 7 months to build our prototype daripada zero to marketable MVP. And it was a really great journey dengan macam-macam punya issue, and we managed to actually come to reach to this level. And we actually release our beta last year, November, December. Kita buat 2 months trial, kita bagi dekat semua user untuk test. And alhamdulillah, from there on, kita dah release our paid version, which is actually January this year lah. Our promotion was okay until macam biasa, everyone know the known issue, the pandemic struck. So bila pandemic struck ni, everything had to be halt a bit lah, and kita berfaham business is really affected by this pandemic. Tapi we continue to go. Alhamdulillah, to this date, daripada Jejahit 0.8, Jejahit 0.9, we have actually sampai Jejahit 1.0 lah. Then now we are Jejahit 1.6. Proud to tell that kita orang dah tambah baik from stage to stage lah, dari masa ke semasa dengan a very little budget. And tapi yang paling penting, what helping us is actually our human capital lah. Kita tak spend banyak dekat human capital ni sebab we have our own capital lah. Kalau tidak, we be spending more kalau we don't have the talent to actually build the product lah. So Jejahit is actually better than buku tempahan of course by many ways. So sebab buku tempahan is an old traditional way. Sekarang kita more towards digitalization our records. Kita nak smoothkan kita punya catatan dan kita nak tengok sales record. So apa istimewa Jejahit ni? Jejahit ni kiranya dia sistem dan aplikasi. So bila sistem, dia laporan semua tersusun, teratur. Yang paling penting for tailors is, yang paling penting dia orang boleh tahu customer yang mana yang dah bayar atau belum. That is the main issue bila dia orang deal dengan, bila dia orang pakai kertas biasalah kan. They have the tendency, dia orang ada
dia orang ada kata masalah cepat lupa. So kita kita human kan. So we need system to assist us. So beside that, jejak ni kita buat boleh pakai dekat multi peranti lah, atau multiple device. Dia boleh guna dekat laptop, boleh guna dekat tablet, dan guna dekat phone. So setengah orang comfortable pakai dekat laptop, pakai dekat laptop lah. Setengah orang comfortable pakai dekat phone, dia boleh pakai dekat phone. And login kiranya anything yang ada dekat laptop akan ada dekat phone. Of course, it's like it's a SaaS based punya solution lah, kan? So data is in the cloud. So kita orang build benda ni, kita build benda ni supaya mudah difahami. Sebab kita orang build dengan masa kita orang build prototype tu, kita have 30 orang, 3 orang perlu tester, which are actually tailors. Dia orang sendiri yang bagi feedback lah. Kita buat satu group untuk tailors bagi feedback macam mana. Of course yang kata early adopters ni dapat imbuhan lebih sikit lah kan, sebab dia orang tolong kita fahamkan apa keperluan tailor. So daripada so apa lagi yang kelebihan dia is dia simpan rekod tempahan, rekod pelanggan, saiz ukuran pelanggan, dia boleh print chart size untuk pelanggan, untuk tempahan. Dia ada calendaring system, dia ada invoicing, and dia ada receipt. Invoicing, receipt boleh WhatsApp terus melalui application, dan dia ada reminder lah. Dan yang paling penting, cerita saya kata tadi, dia boleh check macam siapa yang dah bayar atau belum. And of course laporan-laporan jualan, laporan kutipan, all the sales and the result of their business. It helps a lot lah. Alhamdulillah. To this date, we have actually helped more than 100 tailors that have joined the platform lah. Kiranya we are proud that we can actually serve them, help them to be a digital tailor lah. And from time to time, we actually promoting. Right now maybe slow sikit lah. Tempahan dekat tailor agak perlahan sebab due to pandemic. Tapi we are actually pushing. There are some businesses that actually flourish through this pandemic, like orang yang menjahit uniform, PPE, orang yang menjahit face mask. They get the benefit of this pandemic lah. Okay. So what is next for us? So we plan to have Jejahit 2.0, which is going to be a smoother and better experience punya app. Jejahit to you. Apa pula Jejahit to you ni? Jejahit to you is our next big thing lah. Kita nak connectkan, kita nak hubungkan antara pelanggan dan tailor through our platform Jejahit to you. Jejahit to you ni akan menghubungkan tailor dan pelanggan. So we have actually started to build it, tapi tak kemas lagi lah. Of course, we have actually just started, tapi it's gonna be a 4 to 6 month journey for Jejahit to you. So this saya share sikit dekat slide ni. Ada hala 7, awak kata roadmap. Kita plan daripada Jejahit 1.6, which is now 1.6, kita ada ABC, version ABC. Then we're gonna focus on Jejahit, in which kita connect in between, kita hubungkan antara pelanggan dan tailor. Lepas tu kita next phase, kita nak hubungkan tailor dengan kata retailers, in which kedai jahitan, dia orang boleh dapat better price through our platform. Dan seterusnya kita akan juga hubungkan dan important masalah yang kita nak solve ialah masalah tukang jahit kedai. Mereka perlukan pembantu kedai, pembantu yang ada talent dekat bahagian jahitan. So this is where student daripada Giat Mara dengan Kemas, we actually benefit through our platform lah. So kita akan buat satu kata information based, kiranya opening jobs for students of Giat Mara and Kemas dan lain-lain lah. So this will actually help them connect in between the party of kata orang yang pelajar yang baru grad dengan kedai yang memerlukan pertolongan pembantu tailor lah. So next seterusnya is Jejahit 2.0, and we plan to actually release Jejahit dalam Play Store dan Google Play Store, dalam App Store dan Google Play Store by probably next year lah. So that's about this from us. So we are from Jemawan. We are quite a small team. Dalam 4 to 5 orang. Harapan kecil kami, or small hope, that kita punya inisiatif akan dilihat oleh government agency macam Giat Mara to actually help us boost this program and initiative. We really hope that it could be beneficial to a lot of parties. And of course, any swasta yang nak collaborate dengan kami, we open hand and welcome them.
That's all from me. Saya Syamir Annan daripada Jemaah LP. Next slide is gonna be the last slide. Yes, ada produk demo, ada QR code, boleh scan dan tengok. And kalau siapa-siapa berminat boleh tengok our website lah. So, terima kasih banyak-banyak. Thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya kira itu satu projek yang sangat menarik lah. Sebenarnya saya suka bila jumpa submission yang dia niche kepada industri tertentu, kepada bidang tertentu kan. Contohnya macam kita pernah ada Gigi Pay, CRM untuk barber, untuk tukang gunting. Sekarang kita ada Jejahit to You, specifically untuk tukang jahit dan sebagainya. Saya berminat tentang itu. Dan kalau boleh saya komen dulu sikit sebanyak, saya suka proses yang Syamir buat tu. Mula-mula kita buat, kita ada idea. Kemudian kita buat validation, bukan terus buat, tapi kita talk to the customers. Kan, pergi menyamar jadi student kan. Saya suka proses itu. In fact, kalau macam kita membaca lah sikit sebanyak kan, banyak yang menyarankan proses itulah kan. Pergi tanya dulu customers, pergi tanya validate, tunjuk dulu, tengok feedback dan sebagainya. Okey. Kita terus kepada soalan-soalan yang diterima. Tiba-tiba dah banyak dah. Tadi tak ada. Jadi, okey, dia tanyakan berkenaan feature. Kalau kedai yang ada 2 branch, 3 branch, ni macam mana? Good question daripada Safina Muhammadin, MC semalam. So basically memang kita orang dah ada enterprise version, tapi kita tak promote lagi lah. Kita ada enterprise version in which dia boleh support kata branch based punya branch based punya client lah. So memang kami dah ada, cuma kami tak promotekan dekat mass lagi ya. Biar orang kata still dalam pasar untuk orang kata kemaskan lagi. Tapi memang kami dah ada klien yang pakai enterprise version lah. Menarik. Okey, seterusnya dia ada menyimpan maklumat pelanggan ke? Kalau pelanggan datang kali kedua, kita dah ada measurement dia. Ataupun dia order je kan. Seterusnya saya nak baju yang macam ni, kain saya post nanti kan. Dia tak payah datang dah. Yes, good question again by saudara Husnil. Pandai Pot, memang kita dah fikir throughout tu benda tu. So basically dia boleh clone balik. We have a feature yang dia boleh clone balik dia punya order yang lama. So ukuran still maintain lah. Kalau dia tidak berubah size lah. Of course, you kena mention dari risiko dekat klien lah kan. Tak boleh benda yang bahaya lah juga. Okay, ni soalan daripada Amin Fauzi dari Toyib Pay. Macam mana pula integration dengan payment gateway? Yelah, dia pun dari Toyib Pay kan? Yes, Toyib Pay mesti nak approach kami kan, Cik. Tapi memang kita look into this. Memang currently we do have actually we don't really have any option to payment gateway. Sebab kita orang mesti orang kata honestly in the face of integrating lah, kita akan ada payment gateway in which yang akan bantu tailor untuk kalau macam dia orang boleh provide sendiri kepada receipt boleh bayar macam Asia payment gateway lah. We do plan to have that lah. Sekarang ni tak ada lah, sekarang ni tak ada lagi. Sekarang tak ada. Sekarang maknanya pembayaran cash sahajalah. Cash back in dia orang punya manual. So this is a manual recording lah. Alright. Ada ni daripada Safina balik semula. Ada plan untuk approach Malaysian designer untuk gunakan Jejahit? Yeah, good question. Memang good question. Sangat good question. The problem is kita sebenarnya dah ada dah. Apa dia? Memang ada dalam perbincangan ke? Tak ada. Kita approach tapi biasalah kita masih kecil. So bila kita kecil ni payah sikit lah. Kita gerak slow and steady lah. Memang plan semua dah. Memang kita dah approach macam-macam orang. So macam-macam stories jugalah. Ada yang boleh share ke? Tak payah kot. Banyak benda yang tak best juga lah bila kita run business memang on the business side. Jadi ada yang best, ada yang tak best. Alright, okay. Yang best boleh lah cerita. Yang best insyaAllah lah. Yang best ya, kita achieve kita punya goals from time to time lah kan. Macam saya plan, okay, saya buat attachment dengan, first kali saya buat dengan kedai tailor. Second ni saya dah buat attachment dengan kedai yang jual barang jahitan. So from there kita buat arrangement dengan kedai yang jual barang jahitan ni, kita buat cross sale lah. Means macam customer yang beli langganan dengan kami, dia orang dapat sekali barang jahitan. So yang tu kita punya added value lah. Yang ketiga, memang kami aim sangatlah. Memang kami punya target kita nak bantu tukang tailor untuk cari pembantu tailor. So from there memang that is
yang kita akan bantu kata student-student get marah lah. Kedai memang perlukan talent-talent pembantu tailor daripada lokal. Okay, sini ada macam dia nak tanya nanti yang kemudian mobile app belum ada lagi kan. Dia approach Jahit ni dia buat progressive web app untuk mobile dan sebagainya. Jadi mobile boleh, desktop pun boleh dan sebagainya. Saya rasa itu satu approach yang bagus lah. Lepas tu ada yang bertanya nanti kononnya nak buat mobile juga untuk Jahit to you tu. Dia ada nak pakai Flutter ke atau lain-lain ke? Tapi kalau nak jawab ni sekali, boleh saya tanya, boleh terangkan balik di awal kenapa PWA dan sebagainya kan? Okay, good question. Actually untuk pengetahuan yang lain, saudara Dino memang mengikuti kami awal juga lah. So dia tahu sedikit sejarah Jahit je lah. So kami tak go terus dekat kata native punya language, native punya build atau Ionic sebab this is risiko dekat business. Kalau you are small company startup and you just nak lompat dalam dalam App Store, dekat dalam tu orang kata community kat situ sangat bahaya. Sebab apa? If you product tak boleh deliver, you terus dapat 1 star rating. And kalau you masuk terus dekat Play Store and you get bad ratings, it's really not good for your reputation. Sebab tu that is the decision saya buat. Kita buat PWA tapi slowly improve. And tu that's why that is what we learn lah. On the business side, saya lebih kepada team punya management. Of course saya buat front end lah. Tapi saya lebih fikir on kata business side banyak lagi lah kan. Memang kita ke arah that's why kita ke arah Jahit 2.0 lah. Jahit 2.0, this is where we learn from our mistake daripada Jahit yang kita bilah. Kita belajar daripada kita buat kesilapan dan kita improve untuk kita next development lah. Okay, baik. Terima kasih. Tapi Jahit 2.0 nanti akan buat mobile juga kan? Jahit, yes. Not Jahit to you. Jahit to you akan jadi web based saja. Jahit 2.0 akan jadi native, yes. Alright. Baik. Jadi ada lagi apa-apa persoalan dengan soalan? Kalau ada lagi apa-apa soalan, saya benda ni menarik lah bagi saya. Saya harap benda ni Jahit to you semakin maju, semakin berjaya kan, dapatlah connection. Saya nampak tu macam nanti nak bila dengan Jahit to you ada potensi untuk dia terus jadi satu solution global ke antara bangsa ke macam mana? That is our plan for Jahit 2.0 lah. Kita nak release English version and multilingual version. Untuk that's why kita orang kata on the business side kami nak lawan dekat local tu, then only after kita rasa selesa, then we go orang kata Southeast Asia, kita pergi Asia, then we go global lah. Kalau dekat global punya scene tu, ada macam perasan tak competitors kat situ? Ada. So how's the outlook so far? Okay, basically saya teruskan Jahit sebab saya yakin dengan satu je, UI UX. Yang tu yang membezakan experience pengguna. Sebab tu saya teruskan build walaupun memang dah ada competitor sebenarnya. Tapi the main idea is saya tengok yang sekarang ni UI UX memang buruk gila lah. Itu je. Dan most of them dekat India. Oh ya? Most of dia memang developer semua dekat belah India, and dia punya UI UX tu garu kepala sikit lah. Sebenarnya saya suka bila kita tengok on a global scale kan, ada banyak bisnes yang dalam niche-niche yang menarik kan, very khusus. Kalau macam antara dulu yang saya pernah jumpa dibangunkan oleh solo developers pun adalah untuk dog walking tau. Dog walking punya business kan, dia business dog walking ni kadang orang personal je, ada pun independent sahaja kan. Untuk CRM, customer dia siapa, pet dia siapa kan, keluar invoice, CRM untuk keluar invoice, untuk keluar quotation kan, benda macam tu je. Jadi insyaAllah lah, saya harap ini satu projek yang bakal berjaya nanti di masa-masa akan datang. Terima kasih banyak atas penyertaan hari ini. Mari kita teruskan lagi untuk pembentangan yang seterusnya. Terima kasih Syamir. Okay.